ଯେନ୍ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନଟା ଆଜି ଏ ଜାଗାରୁ ହଟାବାର ଲାଗି ପୁରା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବାସିନ୍ଦଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯାର ଉପରେ କାଣା দেখুন এটা মদনপুর রামপুরে যেহেতু হয়েছে মদনপুর রামপুর বাসী তো অগ্রাধিকার অছে না সে বেশি মানে প্রতীক্ষিত হবে বা হইরাণ হরকত রামপুর লোক বেশি হবে তার সহিত যেহেতু রামপুর গোটে ব্লক হেডকোয়ার্টর অছে বিভিন্ন লোক এটা কেসিঙ্গাকে এই রাস্তা NH59টা আপনার তুমড়ি বন্ধ হয়ে আপনার ভুবনেশ্বরকে কনেকশন হয়েছে এপর আপনার বলাঙ্গীরকে কনেকশন হয়েছে এণুক এই রাস্তা মুখ্য রাস্তা যেহেতু অছে এটি বিভিন্ন প্রকার লোক আসুচন বিভিন্ন লোক যাতায়াত করুচন মা ভী মানে যাতায়াত করুচন স্কুল কলেজ রামপুরকে যাউচন দোকান বজার যাউচন রাতে 8টা 9টা পর্যন্ত মধ্যে সুরক্ষিত ভাবে যেন ফেরুলে এবে তাঁর ভিতরে গোটে মন ভিতরে ভয় ভাবর সৃষ্টি হয়েছে এবং সে কথাকে নেই করে আগামী যেতবে মদ দোকানর আরম্ভ করবার সূচনা মিললা আমার ভিতরে বৈঠক করা গলা সমস্তে আসিক দাবি উপস্থাপন কলে আমি বি আইন অনুযায়ী কলেক্টর পাখে আপনার এক্সাইজ অফিসে লোকাল তহসিল অফিসে লোকাল এক্সাইজ অফিসে আমি সব প্রকার দাবি উপস্থাপন কলু কমপ্লেন কলু যে তার আপনার স্থায়ী সমাধান করুন এবং যা সুপ্রিমকোর্টর গাইডলাইন অছে আইন অনুযায়ী যেহেতু সে আপনার লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানী সে আইন অনুযায়ী করা গলে আমার আপত্তি নেই বলি কিন্তু সেমানে কাঁ করছেন আপনার নিজে দেখিপারে আপনার ক্যামেরা মাধ্যমে দেখি নেবে বা GPS চেক भी कर 60 ରୁ 80 মিটার अधिका नहीं हुए ताके आपन से बुढ़ियाणी बसा भाया गुड़े 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 जो रास्ता तैयारी करमा और 220 तक पुरेमा आम 800,000 भी करेबा कि रास्ता उपर करदी करबी आप बुले कर जब आनबे बोले 220 हो पार्बा आम से ग्रहण नहीं करें एणुक से बाकी जहाँ तो कर कम से कम स्थानांतर हो गले बाकी अन्य गुड़ा जिन अच्छे से मुझे कहवा नहीं आप NH क्लीयरेंस नहीं आपंकर माइनिंग क्लीयरेंस रास्ता होचे आपंकर से बाड़ार व्यवस्था नहीं कर दुकान खोली दिखाई विभिन्न प्रकार असुविधा तो अच्छे जमीन कन्भरसेसन नहीं कर घर तैयारी हो जाइए परमिशन मिली जाइए सबू तो होइए तथापि आमर मुख्य दाबी है से जदि 220 मीटर तार आईन के बैलेंस मेंटेन कर घर तैयारी करबे मद बिक्री आरम्भ करबे आमर आपत्ति नहीं किंतु से किए परमिशन देला केमती कर से खोलले केमती कर आज 3 मास गला दुकान खोलाई कर मद बिक्री चलीचे आमर एत आपत्ति अभियोग पर भी इटू मात्र आपंकर बेसी बेसी 200 मीटर कि 500 मीटर भितर आपंकर अच्छे आप अबकारी विभाग ऑफिस बा एक्साइज ऑफिस अच्छे इन तहसिल ऑफिस भी बहुत पाखे अच्छे किंतु कौन लोग इतार उपरे गुरुत्व नहीं देवार एणुक आम अभियोग कर आज आम स्ट्राइक रे बसीचु एवं आगामी दिन गुरुत्वर आंदोलन होगा जदि तार स्थायी समाधान है।